भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना रे मैं आलोचना करिया को जाऊँ। ये संसार रे आम जन को महात्मा पुरुष क्या बोली कहवा। ज्ञानी गुणी मंडली जेतबेले ब्रह्मा एवं नारद आसिकी पहुँचले विचार करुले ई समय रे संसार रे से बड़ी पापी अधर्मी किए पृथ्वी रे जी जन्म होइछि। नारद ब्रह्मा को कहले जड़े ही तार नाम है दशरत्नाकर। ये ज्ञानी गुणी मंडली से दशरत्नाकर जड़े से अधर्मी दुराचारी। ब्रह्मा यार सत्यासत्य जानापी किभली अत्याचारी किभली अधर्मी सी आम जाना नारद को सांगे धरी आसी पहुँचले। दशरत्नाकर ये दुई जन को देखी बाबाजी को देखी कहले आज सकाळु किसी अनुकूल ही ना मु लुट करे लोक मान लुट करे मारे हाणे काटे तांकठारु धन रत्न छड़े नहीं मो परिवार प्रतिपोषण मु करे। आज सकाळु एपर्यंत कौन ग्राहक जुटी न दीटा बाबाजी आसुचंदी। ज्ञानी गुणी मंडली तले ब्रह्मा नारद निकट में दशरत्नाकर पहुँचला। हे बाबाजी जहाँ पाखे अच्छी मत दे दियो नहले मु अन्य उपाय अवलंबन करी। ये कथा आप जानी नारद कहले रे बड़ तू चंडाल अधर्मी दुराचारी आम जड़े सन्थ जड़े महात्मा पुरुष आम ये महात्मा पुरुष आम पाखे कौन अच्छी जे भगवान कर बिना ईश्वर चिंतन बिना आम पाखे कौन अच्छी ते दबू आ तू आम महात्मा पुरुष आमको मध्य आम ठारू तू धन संपत्ति इच्छा करुचु ना मु क्या छाड़े ना। आज सका मोर अनुकूल तुम ठार आरंभ कौन अच्छी दियो ना अन्य उपाय करी मारी हाणी। हे ज्ञानी गुणी मन नारद बुझेले जानिଛ ना जो महात्मा पुरुषंकर जो पाद पड़ी जाए से ठारू अनेक कोश पर्यंत से स्थान पवित्र हो जाए शुद्ध हो जाए। आ तोर कौन ई प्रति टिके खातिर नहीं आम प्रति। दशरत्नाकर पचार महात्मा कौन मनीष तो मनीष लोक तो लोक पुणी ता भीतर महात्मा लोक महात्मा पुरुष कि अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम गुरु भक्ति गीतारे आलोचना करिछन्ति। ना कोटिए मणि सबाछीण उत्तम जने मिले पूर्णा उत्तम जने मिले पूर्णा उत्तम जने मिले पूर्णा। नारद बुझौचंदी दशरत्नाकर को जे हे दशरत्नाकर कोटिए मनीष बाछिण उत्तम जने मिले पूर्ण। कोटिए लोक भितर गोटिए उत्तम लोक मिलती। मन रखते कथा आम समस्त को उत्तम लोक कहीपर ना। वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मोर गुरुदेव गोटे नीतिवाणी कही
जे मनुष्यर मूल्यांकन कसटी तार योग्यता कि विभूति को नुह। गोटे लोकर मूल्यांकन आम करती तार योग्यता को देखी कि तार विभूति को देखी। ये शिक्षकटी ये डाक्तरटी नहीं भल शिक्षक भल डाक्तर हो पारते कि भल लोक बोली आम केमी कहवा ना से ग्यारंटी दे पारिबानी। विभूति भल गीत बोली पारे भल संगीत गान भल नाची पारे किंतु भल लोक बोली कही ग्यारंटी आम दे पारिबा नाही। मन रखते कथा आम दरकार। तेणु जड़े लोकर मूल्यांकन आम केमी करवा ना ता सत्कर्म सदविचार को देखा। प्रतिदिन सकाळु बिछणार उठी राति शोवा पर्यंत सी सतकर्म तार प्रतिटी कर्म सतरे करुची तो मन वचन कर्म सत तार अच्छी तो सत विचार प्रति मुहूर्त तार विचार चिंतन केमितिया ताहले आमे ताको भल लोक बोली कहवा। तेणु कोटिए मनीषरू गोटे यही उत्तम लोक मिल पारे। उत्तम लोक नारद कहले हे दशरत्नाकर महात्मा लक्षण कौन जानिछ? महात्मा पुरुष क्या कहते ना लोक तो लोक महात्मा लोक कौन ना उत्तम कोटि ए बाछिबा एक साधु जे पाइबा एक साधु जे पाइबा एक साधु जे पाइबा। आमे साधु समस्त को कही परिबा नहीं। ये साधु ये संत समस्त को कही परिबा नहीं। तले साधु किए ना उत्तम कोटिए बाछिबा एक साधु जे पाइबा। कोटिए उत्तम लोक भितरु जड़े साधु मिल पारे। साधु मिलवा बहुत कष्ट संसार। ज्ञानी गुणी मंडली तेणु महापुरुष से तो लिखिले कथा ना सर्वांगे चंदन चिता लगाइण भंडे बाबू लगाइण भंडे कंठे माला पिंधि करी बुली बेटी दांडे बाबू बुली बेटी दांडे। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले कलिजुगे साधु किमितिया हेबे। साधुर परिचय कौन हेबो ना सर्वांगे चंदन चित्ता लगाइण भंडे। बुझिले बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली। अच्युतानंद कहले कलिजुगे कौन ना कोटिए मनीष को बाछिब गोटे उत्तम लोक मिलिबे। आ उत्तम कोटिए उत्तम लोकरु जणे साधु लोक मिल पारिबे। किंतु कलिजुगे साधु की आज साधुर परिचय कौन है? कलिजुगे साधुर परिचय आज कौन है ना सर्वांगे चंदन चिता लगाइण भंडे। सर्वांगे चंदन चिता लगे कंठे माला पिंधि करी बुली बेटी दांडे। कंठरे माला पिंधिकी जी दांडे बुलुव चिता तिल लगे आम आज साधु बोली कहूना कि ये साधु ये साधु लोक। सर्वांगे चंदन चिता लगाइण भंडे कंठे माला पिंधि करी बुली बेटी दांडे बोलुथिबे आम्भे अटो श्रीहरि भकत बाबू श्रीहरि भकत आंभ ठारो दीक्षा निय होइबा मो कत बाबू होइबा मो कत। बोलुथिबे आमे अटो श्रीहरि भक्त आमे भगवान कर भक्त आम ठारो दीक्षा निय मुक्ति पाई जीवो। ये कौन साधु ना आमको आम साधु कहबानी कहीं साधु कहबानी। अच्युतानंद लिखिले मालिकारे भकत भारी जा संगे राधा कृष्ण भाव बाबू राधा कृष्ण भाव रात्र काली शिखाइबे गुरु भक्ति जोग बाबू गुरु भक्ति जोग। ये आम कलिजुगे साधुर परिचय। अच्युत कहले साधु किए ना उत्तम कोटिए बाछिबा एक साधु जे पाइबा।
कोटिए उत्तम लोक जड़े साधु मिलती हे दशरत्नाकर नारद बुझाऊँ दशरत्नाकर महात्मा पुरुष प्रकृति की क्या कहती दशरत्नाकर पचार नाउ के साधुर कोटि ए बाछिना वैष्णव मिले एक जना वैष्णव मिले एक जना वैष्णव मिले एक जना साधुरु कोटिए बाछिण वैष्णव मिले एक जन कहले कोटिए उत्तम लोक जड़े साधु से कोटिए साधुरु जड़े वैष्णव लोक मिल पार बुझे साधुरु कोटिए बाछिण वैष्णव मिले एक जन जड़े वैष्णव मिले आउ वैष्णव कोटि ए बाछिले महंत मिले एके भले महंत मिले एक भले महंत मिले एक भले वैष्णव कोटिए बाछिले महंत मिले एके भले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम गुरु भक्ति गीतार कहले जो कथा को नारद बुझाऊँ क्या दशरत्नाकर हे दशरत्नाकर इरे कोटिए वैष्णव जड़े महंत मिलते मठ बाटे सब महंत सब करते मठाधीश को कौन कहते मठ बाड़ी संस्कृति आम उत्कल संस्कृति अनेक सन्त महात्मा माने कौन करिचंदी ना जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन पाई हे ज्ञानी गुणी मंडली आसी श्रीक्षेत्र को निज जीवनर अंतिम समय श्रीक्षेत्र में कटई आसी जीव गोस्वामी तुलसीदास जीवनर अंतिम समय ये नीलाचल क्षेत्र में कटवाई मठ कर रहीगले रामानुज मठ आप देखिए से हे ज्ञानी गुणी मंडली आसी कि गणपति भट्ट दाक्षिणात्यर जीवनर अंतिम शेष समय जगन्नाथ धाम रे बीतवाई यहीठारे मठ करके महंत रूप रहीगले से आसी चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीपर श्रीक्षेत्र आप श्रीक्षेत्र आसते जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करी एवं जीवनर अंतिम शेष समय ये क्षेत्र में कटाई यहीठारे मठरे महंत मठ कर महंत रूप रहीगले तेणु मठ परंपरा होची उत्कल भूमि जगन्नाथ संस्कृति मठ सहित संपर्क रही अंगांगी भाव में जड़ित जगन्नाथ महाप्रभुंकर हे ज्ञानी गुणी मंडली श्री बड़देउलर सहित श्रीमंदिर मठ सहित प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रही कहीं विभिन्न प्रकार रही विभिन्न मठ सहित श्रीमंदिर प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रही कहीं अनेक जानी यात्रा समय से मठ मानू से बड़ी सेवा प्राप्त से माने महाप्रभुंकर जानी यात्रा बेले मठ तरफ सब विभिन्न उपकरण जोगे दियंती आपण माने जानिथिबे बड़ ओडिया गोटे मठ अच्छी अति बड़ी जगन्नाथ दासंगर द्वारा प्रतिष्ठित बड़ ओडिया मठ ये ओडिया बड़ ओडिया मठरू 3टी तुम्ब आसे कहीं ना जितेबले रथ उपर अधर पड़ा होता है महाप्रभुंकर बा श्रीजीव मानकर ये बड़ ओडिया मठुर आसे कहीं ये सेवा तांको द्वारा ये नीति पालन हुई नहीं ये सेवा से प्रदान करती खंजा सहित से दियंती तेणु मठ सहित अंगांगी भाव में जड़ित रही श्रीमंदिर परंपरा जगन्नाथ परंपरा आज देखंतु आज श्रीमंदिर आज कौन ना परिक्रमा प्रकल्प पर आप देखिए विभिन्न मठ को आज उच्छेद कर नीलाचल क्षेत्र में श्रीक्षेत्र में आज जो महान परंपरा जो उद्देश्य नहीं जो महान उद्देश्य नहीं ये मठ सहित श्रीमंदिर महाप्रभुंकर संपर्क अंगांगी भाव जोड़ी होता ताकू आज पददलित कर परिक्रमा प्रकल्प नाम
ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଜି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହା ସେ ବାର ମଠ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ହେଉ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇନି କି ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ମଠ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ମଠ ଭାଙ୍ଗିଛି ପଦଦଳିତ କରାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସହିତ ମଠ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମାନେ ସେଇ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ ମହନ୍ତ ମଠରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ମହନ୍ତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମହନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ କୋଟିଏ ବାଛିଲେ ମହନ୍ତ ମିଳେ ଏକେ ଭଲେ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବରୁ ଜଣେ ମହନ୍ତ ମିଳିପାରିବେ। ଆଉ କେ ମହନ୍ତ କୋଟିଏ ବାଛିଲେ ରେ ଉଦ୍ଧବ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଭଲେ ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ମହନ୍ତ କୋଟିଏ ବାଛିଲେ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଭଲେ କୋଟିଏ ମହନ୍ତ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ମିଳିପାରିବେ। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷର ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହବ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେ ଜନରେ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଭୁବନେ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଭୁବନେ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ସେ ଜୟ କରିନିଅନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପାତ୍ରତା ବଳରେ ସାଧନା ବଳରେ ତିତିକ୍ଷା ବଳରେ ଉପାସନା ବଳରେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଦଶରତ୍ନାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ରତ୍ନାକରକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ବାବୁରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନରେ ଇଏ ଜୀବ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଆମ ଭଳି ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷର ଦର୍ଶନ ତୁ ପାଇଲୁ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ମାରିବୁ ଜାଣିଛୁ ମହାତ୍ମାର ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହା କେତେ କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ନାରଦକୁ ପଚାରିଥିଲା ଦଶରଥଙ୍କର ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ କିଏ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ତ ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ଏଇ କଥା ନାରଦ ଦଶରଥନାକରକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲେ ଦଶରଥନାକର କ'ଣ ନାରଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେତେ ଯାହା ପାପ କରୁଣି ଅଧର୍ମ କଲୁଣି ଏ ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୋର ଜୀବାତ୍ମା ନର୍କଗାମୀ ହେବ ନା ମୁଁ ପାପ କରିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆକୁ ଭୋଗ କରିଛି ନା ଆଉ ମଣିଷ ମାରିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଲୁଟ କରିଛି ଏ ପାପ ଯଦି ହେଇଛି ଏ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ସବୁ ଏ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇଛି ନା ପଚାରିଆ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁନୁ ତୁ କେମିତି ଆଣିଛୁ କ'ଣ କରି ଆଣିଛୁ ଆମର ବୁଝିବା କ'ଣ ଦରକାର ପତର ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ଆମେ ତୋଟା ମୂଲ କାହିଁକି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପତ୍ର କାହିଁ ତୋଟା ମୂଲ କରିବାକୁ ଯିବୁ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପରିବାର ବୋଝ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ହିସାବ ରଖିବୁ ତୋର ଧର୍ମ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ବାପର ଧର୍ମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ତୁମେ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲ ତ ବାପରେ କାହିଁ ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ ଦଶରଥନାକର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଟକା ହେଇଗଲା କହିଲା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଲି ହାଣିଲି କାଟିଲି ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପାପ ହେଲା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଭାଗି ଆମେ ହେବୁନୁ ମୋ ରୋଜଗାରରେ ଭାଗି ହେଲେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେନି ନା ଚାଲି ଆସିଲା ନାରଦ ନିକଟକୁ କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଛି ହେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆପଣ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ କ'ଣ ଏ ପାପରୁ ନା ଗୋଟିଏ ବାଟ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ କର ଓଲଟ ରାମ 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 ଜପ କର ପାଟିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ଏତେ ନରାଧମ ମଣିଷ ମାରିଥିଲା
ନାରଦ କହିଲେ ଯଦି ରାମ ନାମ ପଶୁନି ତୁ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ମାରେ, ନା ମାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ନା ଢ ଟାକାର ଦେ ମରା କହ, ରା ମରା ମରା କହ, ମରା 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 କହିଲା। ଉଲଟ ନାମ ଜପ ତ ଜଗ ଜାନା ବାଲ୍ମିକ ଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା। ବୁଝିଲେ, ସେ ଉଲଟ ନାମ ଜପିକି ଦଶରଥଙ୍କର ବାଲ୍ମିକି ହେଇଗଲା। ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସଂସାର ସିଏ ଯିଏ ମହିଳା ମାଛିକି ମହୁ ମାଛିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ମହାତ୍ମା ସଂସାରେ ସିଏ ଯିଏ ଦଶରଥଙ୍କର ବାଲ୍ମିକିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକି। ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସିଏ ଯିଏ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଭଳି ନରାଧମକୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ଭଲ ଯେ ଖରାପକୁ ଭଲ କରିଦିଏ ସେ ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କହିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ଥିବ ତିଳକଣାରେ ପାଟରା କୋଳେ ଛକଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ, ପାଟରା କୋଳେ ଛକଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ, ପାଟରା କୋଳେ ଛକଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ଗଣେଶ୍ୱର ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ପାଟଳା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ନା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତ ନା ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়। ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।